Hello! Good morning! Ako po si Rani L. Ampang, a grade 12 student of Mindanao State University, Tawi-Tawi College of Technology and Oceanography, located at Sibuto, Tawi-Tawi. Nagpapasalamat po ako sa Hashmaday Foundation na naka-avail ako ng scholarship program. Ngayong pong October 14, 2023, natanggap ko na po ang Educational Cash Assistant ko po sa Hashmaday Foundation. Malaking tulong na po ito sa akin bilang isang estudyante. Maraming salamat po. Long live Hashmaday Foundation. Hello, I am Diana Lira Olavente, a senior high school student from University of Mindanao Digos College. I am very grateful for the financial support that Hashmaday has given me. Thank you and God bless you more. Ako po si Ayana Blanche Rolyon. Nagpapasalamat po sa Hashmaday sa scholarship. Thank you po. Magandang araw, Hashmaday Foundation. Ako nga pa pala si Angel Mulana Dimapuros, grade 11 student from General Santos City School of Arts and Trades. Nagpapasalamat po ako dahil naka-avail po ako sa scholarship program ngayong August 20, 2023. Bilang isang estudyante, malaking tulong na po ito para sa akin. Salamat, Hashmaday Foundation. My name is Jamaica A. Aparasi from Barangay Magsaysay, Davao del Sur. Ako nagpasalamat sa humanitarian spiritual vision sa ilang gihatag na educational assistance kay nigtabang sa kuha sa pag-eskwela, labi na sa daghang barunon sa among eskwelahan. Unta dakan pa mo mga tabangan ng mga estudyante. Daghang salamat. Good day everyone, my name is Jonalyn A. Hintapa, I'm 20 years old. I'm from Barangay Magsaysay, Davao del Sur, and studying at St. Mary's College of Bansalan Incorporated. Dako ang akong pagpasalamat sa humanitarian and spiritual mission sa ilang tabang na scholarship. Dako kaayo ning tabang kanakoy isip na estudyante. Unta, daghan pa silang matabangan na estudyante pareha kanako. Daghang salamat and God bless you all.